હેલો મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં જશો? તો કાલે વરસાદ પડી રહ્યો હતો તેની ક્લિપ આપણે ઉતારેલી હતી, તો બતાવીએ તમને કે ક્લિપ આજે તો નહીં પણ કાલે હતો તેની ક્લિપ उतारेल હતી। देखो हमारा गांव कितना सुंदर लग रहा है बारिश। मौसम जो तो मित्रों मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। थोड़ा सा जाखा जाखा तो दिख रहा होगा। ए भाई ध्यान रखजो क्या पड़ी ना जाओ। वाह जमानो इंडोरा ऊपर बैठा हूँ। લ્યો આવા વરસાદના બળને નીકળ્યા। જલ જલ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। માણસોને મિત્રો વરસાદના નાના નાના ઘર હોય હક થોડુંક થાય। आ देखो पवन चक्की दिख रही है। थोड़ा सा जूम करके, मेरे फ़ोन में अच्छी क्वालिटी तो नहीं है। ये देखिए, ये जो दिख रही है ना, ये पवन चक्की दो है, एक दो, ये रही तीसरी, इधर भी होगी, ये रही चौथी, आ छे खोडियारमानो थंभ। आ छे जियो नो टावर। तमे ज कही दी जोयो नहीं। आ छे वासरा दादा नो थंभ। आ छे मित्र अमारू रंगीलू अने नानु गामडू। हजी एक थंभ छे, तमने बताववानी कोशिश करीश। जा रह्यो आ नानकड़ो। એટલો વરસાદ પડી ગયો બધે, હજી હેઠો ઉતરવાનું નામ નથી લેતા ભાઈ, હજી ઊભા હે। સારું મિત્ર, મળીએ।